leadership in BEC kung ang liderato diha sa gagmayng simbahanong katilingban. Ato nang nasabtan nga kining BEC magud grupo kung pundok sa mga magtotoo. Unya, kung naa gani pundok, naa na siya gitawag structure kung struktura. Kung naa gani struktura, muso diha ang mga leaders kung kinahanglan dunay mga mangulo. So karon atong istoryahan nga kining atong BEC napon ni miila ning mga klase sa mga leaders. Pero sa dili pa una sa tanan atong klarohon nga kining BEC mga kaigsuonan miila man nig leader nya simbahan mo paning BEC. So miila ta una sa tanan nga kini ang pagka-leader gasa na siya og tawag sa Dios o bukasyon, no? Gani diha sa Biblia, diha sa San Juan kapitulo 15 bersikulo 16, mingon ang Ginoo, dili ikaw ang pili kanako, kung dili ako ang mipili kanimo, mipili ko ikaw aron mamunga og daghang bunga nga mulungtad. So tawag din ni sa Dios mao magani nga bisan pag naka-eksperyensya kita og mga frailty, no? Kahuyang diha sa atong mga leaders apan atong ipabilin ang atong respeto nila nga naman kay kini dili lang ilang kabubuton kundi una sa tanan kabubuton ni sa Dios kay sila usab mga gipangpili sa Dios, no? Unya posibleng hukman pod kita mga leaders diha sa atong kabutang o giunsa nato pagdumala kining atong tawag, no? Kay gitawag man ta sa Ginoo mao manggani nga mo trabaho kita dili tungod lang kay sugo na sa atong mga leader pon nga mga pari kundi labaw sa tanan atong giila nga kining atong buluhaton gitawag kita sa Dios mismo, no? Unya nini higayon na akong istoryahan ang mga klase sa liderato, no? Kanang mga leadership styles. Una, kining gitawag democratic. Unsa man ning democratic leader? Kana nang leader nga mangonsulta, makig-meeting og mohimo og desisyon kuyog sa mga membro, no? Kini siya gitawag ni siya ideal diha sa BEC unta mo tani ang pinakamaayo nga klase sa leader. No, kay kini nga klase sa liderato mo ni maghatag kanato og dugang participation sa mga membro. Kay kung i-apil na gani nato ang mga membro sa sabot kanang meeting, moapil na gani sila sa desisyon, makabaton sila ang gitawag og sense of owning o moangkon sila nga kaparti sila. Mao na nga mo kooperar sila kay ila kana nga desisyon. So mo nay labing maayo diha nga klase sa leader. Ang ikadua, kining gitawag og autocratic leader. Ang autocratic leader kanang siya ray magbuot sa tanan, no? So kung siya ray magbuot, siguro basig wa na nay meeting-meeting, wa na nay sabot-sabot. Mo na nga gitawag og hinay kayo ang participation ni ining klasiha sa leader. Nga naman, kay bisan siguro og dili gusto sa iyang mga kauban ang iyang desisyon pero wa may mahimo ang iyang kauban. Nya usahay gani luoy po ni siya nga klase sa leader nga naman kay siya na lang pong usa, no? Diha sa paglihok siya rang usa pananglit natay mga leader siguro diha sa kapilya nga mao pay magbasa, mao pay magbagting, mao pagyoy maghinlo, lisod na siya nga klase pa, no? Basin wa na pa makaabot sa level nga makatabang siya nga motubo pod ang katilingban. Okay? Ay katulo kining gitawag og passive leader. Ang passive leader dili gihapon ni siya matawag nga ideal kay mao ni ang leader nga paloy-paloy. Unsa man ang paloy-paloy, murag na leader, mura pod og wa. Nga naman, bisan gani siguro sa meeting, absent pa ni. Kung ipatawag og meeting, absent. Kung pahimuon og meeting, absent. Tablara og why leader. So gitawag passive leader. Usahay na yung mga leader ngayon ani, no? Ang pagkanga na lang nga leader maoy gidudala. Pero wa na sa aktual nga paghimo ni ani. Okay?
So democratic or participatory leader na daylaing tawagan na participatory. Ikaduha gitawag autocratic ug ang ikatulo passive. Pero balikan na nako kini gyud siya dili gyud siya entirely nga wa ginay gamit ng tanan. Pananglitno kanang autocratic leader. Sa tinuod pwede po na mahitabo god nga wa nay mitingay, wa nay konsultahay. No, panalit day mga emergency na panahon nga ang leader mohimo sa iyang judgment call. Siya na mag-decide kay apiki naman kung magpatawag og meeting. Pananglit no na ay sunog diya. Butang nato do nay sitwasyon nga nay nasunog. Tapos lisod na magpatawag patag meeting aron sabutan unsaon pag sulbad, unsaon pag pahunong ang gitawag og sunog dili na pwede. Mandar na kana nga kadto dito mo na siya mo na gamit niya na magamit na gihapon sa emergency. Kini pong passive leader magamit sa gihapon sa mga panahon kay usahay pod kanang mga leaders gani nga permanente ra pod kaayo makahinay po na siya sa pagpalambo sa uban, no, kay naa man sa permi murag di pod malutas, no. So ang passive leader posible po ni siya nga ang absence sa usa ka leader makatabang pod nga na may mag-step up nga uban nga mo cope up sa uban pod nga responsibility on the process. Kini nakatabang pod sa iya nga motubo pod og magamit of course ang iyang potential. Galing lang kay kining pod nga klase sa leader posible nga naghimo po ni nga alanganin sa uban nga mo trabaho. Okay? So ako lang i-share sa inyo dunay itoy usa ka management principle nga akong nahinumduman nga akong i-share. Unya mao tingali ni ang maayo nga klase nga management nga atong gamiton, no? Isa a good manager is a manager who can run the company with or without his or her presence, no? Ang maayo kuno nga manager makapadagan sa kumpanya bisan naa uba ka wala siya. Ngano man kay kung kana pong atong mga tao diha sa kumpanya mo trabaho lang pod na kung naata walay tay kuwang pa siguro di ko may walay post wala nato maghimo siguro ang maayo nga sistema mo nang dili sila makatrabaho kung wa ta mahimong dependent sila nya mawa gani ka nga manager mawa po ng maong kumpanya. So nahinaut ko nga kining atong leadership nga istoryahan, leadership styles diya sa BEC makatabang sa ni pagpamalandong nato karong panahon na labi na sa atong mga leaders. Kay usa sa atong mga challenges diya sa pagdumala sa BEC kana yung leaders, no? Na yung mga leaders nga nasuwat lang kay leaders pero wa na magbuhat sa leaders. Again, pagka-leader, no? Mo na nga importante kayo. So, thank you so much. Ay kalimot pag-share, pag-like, pag-comment o most importantly, pag-subscribe.